Hallelujah, brothers and sisters. Hallelujah. Victory in Jesus. Victory in Jesus. And victory in Christ. Shalom. Shalom. We welcome all of you, brothers and sisters, in the English service tonight. We encourage you, brothers and sisters, keep joining this channel from the beginning until the end. Make sure we are going to another blessing of God. Brothers and sisters, today before we will praise Jesus, let's prepare our heart. We want to praise Jesus, but we pray together. Let's pray together. Thank you, Jesus. Thank you for today. We are grateful for today because you cover me and we get so much blessing for all of you, Jesus. Today we welcome you, we praise you, and we worship you. And we believe we are going to receive so much blessing for you, Jesus. Thank you, God. Fill in my heart by the Holy Spirit. Please bless everyone who watching this channel. Thank you, God. Thank you, Father. In the name of Jesus, we pray. Those who believe say, Amen. Come on, brothers and sisters. Come on, stand up, please. We want to praise Jesus. Lift up your voice wherever you're at now. Let's sing together. We praise Jesus. Say Amen. Amen. Open the eyes of my heart. Everybody clap your hands. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Once again, open the eyes of my heart. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you. See you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, to see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Holy, holy, Say holy, holy. holy, holy. Come on, everybody, say holy. Holy, holy, holy. I want to see holy, holy. Holy, holy, holy. Hallelujah, holy, holy. Say holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Everybody clap your hands. Woo! Let's dance together, brothers and sisters. Lift up your voice wherever you're at now. We want to praise Jesus. Say Amen. Hallelujah. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see. I want to see you. I want Once again, open the eyes. open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, singing in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. To see you high and lifted up, Shining. shining in
the light of your glory. Pour out your power. As we sing, holy, 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 holy. Lift up your hands, brothers and sisters, say holy. Come on, holy, holy. I want to see you. I want to see you. Holy, holy. Holy, holy, holy. Come on, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. I want to see you. I want to see you. Hallelujah. Come on, clap your hands. Thank you, hallelujah. Hallelujah. Before we will listen the word of God, let's prepare our heart to worship Jesus. Hallelujah, brothers and sisters. Hallelujah. I want to sing for you, God. Hallelujah. We believe in Jesus' name. We get miracle. We believe in Jesus' name. We get so much blessing of your God. I open your heart and give the best praise Jesus. Hallelujah. Lift up your voice, brothers and sisters. Hallelujah. Now under your wings, cover me within your mighty hand. When the oceans are the road, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the fire. I will be still, know you are God. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Hallelujah. Oh, say hide me now. Hide me now under your wing. Cover me, cover me within your mighty hand, within your mighty hand. When the ocean rise and thunder roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the fire. I will be still, know you. Oh, when the ocean rise and thunder roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the ground. I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. Oh, hallelujah. Hallelujah. Oh, thank you, Jesus.
I praise you, Lord, and I worship you, Lord. Jesus, hallelujah. Oh, Father, I need you, Lord. I do need you, Lord. Thank you, Jesus. You are forever in my life. You are forever in my life. Hallelujah. Oh, Father, I will come you, Jesus. Oh, thank you, Father. We praise you. We feel the praise of God today. And we believe Jesus, praise and heal. Praise in the place. Hallelujah. Hallelujah. And you want to blessing. You will blessing us, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. We praise Jesus. We don't need you, Lord. We adore you, Lord. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. When the ocean rise and thunder roar, I will soar with you over the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you. Oh, when the ocean rise and thunder roar, I will soar with you over the storm. Father, you are the over the flood. I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. Let us open our Bible Mari kita buka Alkitab kita from Romans chapter 8 verse 28. dari Roma 8 ayat 28. I'm going to read it for you all. Saya akan bacakan bagi saudara semua. Romans chapter 8 verse 28. Roma 8 ayat 28. And we know that in all things God works for the good of those who love him, who have been called according to his purpose. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. And for about 10 weeks already, Dan selama 10 minggu kurang lebih saudara, we learn about this passage kita sudah mempelajari mengenai ayat ini. because this is an awesome promise Karena ini adalah satu janji yang luar biasa. from every God that is in this world. Dari semua Allah yang ada di dunia From ini, every religion that is in this world, dari semua agama yang ada di dunia ini, the only God that promised these things, satu-satunya Allah yang menjanjikan hal ini very relevant to our life, dan sangat relevan untuk kehidupan kita, is only our God. hanyalah Allah kita. He doesn't promise that everything is going to be okay. Dia tidak berjanji bahwa segala sesuatunya akan baik-baik He saja. promised that I will make it okay for you. Tetapi dia berjanji bahwa dia akan menjadikannya baik-baik saja bagi saudara. Amen. Come on. Amen. He doesn't promise that you are going to be fine, Dia tidak berjanji bahwa saudara akan baik saja, but he promised that he is the one who make you fine. tetapi dia berjanji bahwa dialah yang akan menjadikan saudara baik saja. In other words, he said Dengan kata lain, Tuhan berjanji that in everything that we experience in this life, bahwa dalam segala sesuatu yang kita alami dalam hidup ini, don't you worry. saudara jangan khawatir. You need no worry, Saudara tidak perlu khawatir. because I am there
Karena Tuhan ada di sana and I'm working for you. dan Dia bekerja untuk saudara. And at the end you will know Dan pada akhirnya saudara akan mengetahui that you will have the victory that you always want. bahwa saudara akan menerima kemenangan yang selalu saudara inginkan. This is the only God that promised the definite victory for his children. Ini adalah satu-satunya Allah yang selalu memberikan kemenangan, kepastian kemenangan kepada The anak-anaknya. only God that wants to work for his children. Satu-satunya Allah yang mau bekerja untuk anak-anaknya. That's why this is an awesome Itu promise. sebabnya saudara, ini adalah satu janji yang luar biasa. For 10 weeks we know that this is a definite promise. Selama 10 minggu kita sudah belajar bahwa ini adalah janji yang pasti. This is a divine promise. Ini adalah janji ilahi. This is a whole promise. Ini adalah janji yang menyeluruh. This is a proven promise. Ini adalah janji yang sudah terbukti. And yes, this is an exclusive promise. Dan ya, kita juga sudah belajar saudara bahwa ini adalah janji yang eksklusif. It is not for everyone, Bahwa ini tidak untuk sembarangan orang atau untuk semua orang. because the word of God clearly said this is only for those who are called according to his Karena purpose. firman Tuhan yang kita baca tadi mengatakan bahwa ini adalah untuk orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. God has purpose in your life. Saudaraku, Tuhan punya tujuan dalam hidup You are saudara. not just passing by in this world. Saudara, di dunia ini tidak hanya sekedar lewat saja. You have purpose to do in this world. Saudara punya tujuan untuk dikerjakan di dunia ini. And God is the one who gives that purpose to you. Dan Tuhanlah yang memberikan tujuan itu kepada saudara. Whether you realize it or not, God have purpose for you. Entah saudara menyadari atau tidak, Tuhan punya tujuan dalam hidup saudara. Those who did not realize the purpose of God Mereka yang tidak menyadari tujuan Tuhan dalam hidupnya will live their life as whatever they want. akan menjalani hidup mereka sebagaimana apa yang mereka maui. Will run after whatever they want. Mereka akan kejar apa yang hati mereka inginkan dalam hidup ini. And at the end they miss the purpose of God. Dan pada akhir hidupnya mereka akan kehilangan tujuan Tuhan dalam hidupnya. It is not necessarily that they are bad people. Ini tidak semata-mata berarti langsung oh itu orang jahat. It's Tidak. not necessarily that they are unsuccessful people. Oh itu tidak semata-mata berkata bahwa oh itu pasti orang gak berhasil, orang gagal. Tidak saudara. They could be one of the best in the world. Mereka mungkin saja adalah salah satu orang terbaik di dunia. But they did not bring any benefit to God. Tetapi mereka tidak membawakan manfaat apapun bagi Tuhan. They did not do anything of the purpose of God. Mereka tidak membawakan apapun bagi tujuan Tuhan. Yet some of us, Akan tapi ada beberapa di antara kita maybe saudara. we are nothing to this world. Mungkin kita bukan siapa-siapa bagi dunia ini. But we understand that we have the purpose of God in our life. Tetapi kita mengerti bahwa kita punya tujuan Tuhan dalam hidup kita. And with whatever God gave us, Dan dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita, we are doing the purpose of God fully in our kita life. sedang melakukan pekerjaan Tuhan sepenuhnya dalam hidup It kita. doesn't mean that we leave everything of this world. Saudara, itu tidak berarti kita tinggalkan semua yang ada di dunia ini. But whatever God gave us, Tetapi apa saja yang Tuhan berikan kepada if kita, God gave us a position, kalau Tuhan berikan kepada kita kedudukan, if God gave us a job, kalau Tuhan berikan kepada kita if pekerjaan, God gave us a family, kalau Tuhan berikan kepada kita if God keluarga, gave us a church, kalau Tuhan berikan kepada kita gereja, if God gave us a company, kalau Tuhan berikan kepada kita perusahaan, whatever God put in our hand, apapun yang Tuhan letakkan di tangan kita ini, we do our best to serve the purpose of God in the place where God put us. maka kita akan melakukan segala sesuatu yang terbaik untuk bisa mengerjakan maksud Tuhan di tempat yang Tuhan percayakan pada kita. Then yes, we become effective for God. Dan ya, dengan demikian kita akan menjadi efektif bagi Tuhan. Now, this promise Nah sekarang janji ini is only for those who are called according to God's purpose. adalah untuk mereka yang terpanggil sesuai dengan tujuan Tuhan. You will have a meaningful life
bahwa saudara akan memiliki hidup yang berarti not because you are running after something, bukan karena saudara mengejar-ngejar satu tujuan, but because you are serving the purpose of your life. tetapi karena saudara sedang mengerjakan tujuan hidup If saudara. your life is full of ambition, Kalau hidup saudara ini penuh dengan ambisi, running after everything of your ambition, saudara kejar semua ambisi saudara, the things that meaningful is not your life but your ambition. maka yang menjadi berarti itu bukan hidup saudara, tetapi ambisi saudara itu loh. But if you serving the purpose of your life Tetapi kalau saudara mengerjakan tujuan hidup saudara, and you become what is the purpose of God in your life, dan saudara menjadi apa yang ditujukan Tuhan dalam kehidupan saudara, then your life become meaningful. maka hidup saudara itu akan menjadi berarti. Just like a couch, it has the purpose to be sit on. Sama seperti sofa saudara, sofa itu tujuannya adalah untuk diduduki. Yes, you can make it as you can climb a tree with your couch, can. Ya, saudara bisa saja memanjat pohon menggunakan sofa, bisa. Or you can jump on it and have fun. Atau saudara bisa lompat-lompat di kursi dan senang-senang, bisa. But it is not the purpose. Tapi itu bukan tujuan kursi sofa itu saudara. A couch will be meaningful when it serve its purpose. Bahwa sofa ini akan memiliki arti kalau dia mengerjakan tujuan penciptaannya. So when couch have ambition Jadi ketika sofa ini misalnya punya ambisi saudaraku, to help people to climb the highest tree, untuk menolong orang untuk menggapai pohon yang tinggi, well, it could happen, ya itu bisa terjadi, but it did not serve its purpose. tetapi itu tidak sedang mengerjakan tujuannya. The meaning of the things is the highest tree. Arti daripada The meaning of the it is not about the sofa, but it is not about the couch, but it is about the highest tree. Kalau dia mengerjakan ambisinya tadi, maka yang memberikan arti itu bukanlah sofanya, tetapi pohon yang tinggi tadi. But when a couch just doing what it is made, the purpose what it is made to, Tetapi kalau sofa ini mengerjakan apa tujuan penciptaannya, then it has the full meaning of its life. maka dia akan memiliki atau menggenapi tujuan penciptaan yang I sesungguhnya. pray that you understand the purpose of God in your life. Saya berdoa kiranya saudara mengerti apa tujuan penciptaan di dalam kehidupan So saudara. that your life become meaningful Sehingga hidup saudara menjadi berarti to other people bagi orang lain and to God himself. dan juga bagi Tuhan. Amen for that. Amin untuk itu I saudaraku. pray it shall be done for Saya you. berdoa itu dijadikan dalam hidup saudara. Now God has a plan for you. Nah sekarang Tuhan punya rencana Has a untuk saudara. purpose for you. Punya tujuan bagi And He saudara. called you according to His plan and purpose. Dan Tuhan memanggil saudara seturut dengan rencana dan tujuannya. When Jesus come to this world, Ketika Yesus datang ke dunia, when Jesus come to your life, ketika Yesus datang dalam hidup saudara, He did not come just to preach the word of God. Yesus tidak sekedar datang untuk mengotbahkan firman He Tuhan. did not come just to touch people and heal people. Dia tidak sekedar datang untuk menjamah orang-orang dan menyembuhkan He did not mereka. come just to bless people. Dia tidak sekedar datang hanya untuk memberkati orang-orang, Jesus come to call people. tetapi Yesus datang untuk memanggil orang-orang. And yes, He called His disciples. Dan ya saudara, dia memanggil murid-muridnya. And from all people that He called, Dan dari banyaknya orang yang dipanggil oleh Tuhan He Yesus, chose 12 of them. dia memilih 12 orang. So they are somebody that have been called, Jadi ada orang-orang yang dipanggil but also they are somebody that the chosen one. dan juga ada orang-orang yang dipilih. Let us open our Bible from the Gospel of Luke chapter 6 verse 12 and 13. Mari kita buka Alkitab kita saudara dari Lukas 6. What? Lukas 6 ayat 12-13. One of those days, Jesus went out to the mountainside to pray and spend the night praying to God. When morning came, He called His disciples to Him and chose 12 of them, whom He also designated apostles. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit dan berdoa semalam-malaman ia berdoa kepada Allah.
ketika hari siang ia memanggil murid-muridnya kepadanya lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Two things you must know over here. Dua hal yang kita harus ketahui di sini. First, that Jesus is very serious about his calling. Yang pertama, Yesus sangat serius tentang panggilannya. I never see Jesus pray all night. Saya tidak pernah melihat Yesus berdoa semalam-malaman, Not even to raise a dead people. bahkan untuk membangkitkan orang mati sekalipun. Not even when he faced the cross. Bahkan tidak ketika dia menghadapi kayu salib. He did not pray all night. Dia tidak berdoa semalam-malaman. But when he is about to choose his disciples, Tetapi ketika Yesus hendak memilih murid-muridnya, to call them into his purpose, untuk memanggil murid-murid itu untuk menjalankan tujuan dan panggilannya, he really prayed, and he prayed all night. dia sungguh-sungguh berdoa, saudaraku, dan dia berdoa semalam-malam. So for Jesus, his calling is very important. Jadi bagi Tuhan Yesus, panggilan ini sangat penting. And I pray if you know the heart of God, Dan saya berdoa kalau saudara mengetahui isi hati Tuhan, and you say that you love God with all of your heart, dan saudara mengatakan, ya, saya mencintai Yesus dengan segenap hati saya, then you should understand that the calling of God is the very valuable thing in our life. maka saudara harus mengerti ini bahwa panggilan Tuhan itu adalah hal yang sangat berharga dalam hidup. Amen. Amin, saudara. Amen. Amin. And over here, the Bible said like this. Dan di sini Alkitab mengatakan seperti ini, He called his disciples to him and chose 12 of them. bahwa di sana dia memanggil murid-muridnya dan memilih 12 orang di So antaranya. if you see very carefully, Jadi kalau saudara perhatikan hati-hati ini, it says over there, he called dia memanggil. and he chose. Dikatakan di sana ia memanggil dan ia memilih. Somebody has been called Ada orang-orang yang dipanggil and somebody has been chosen. dan ada orang-orang yang dipilih. And yes, many people are called, Ya, dan ya saudara, banyak orang yang dipanggil, but not many are chosen. tetapi tidak banyak yang terpilih. Now, many people said that, yes, I'm called pastor, but I'm not chosen. Nah, banyak orang berkata, iya saya dipanggil Pak Gembala, tetapi saya nggak dipilih. They are saying it very happily because they want to avoid ministry. Mereka mengatakan hal ini dengan sukacita kepada Bapak Gembala, saudara. Kenapa? Karena mereka ingin menghindari pelayanan. Well, it is not about that in GKII. Oh, saya percaya tidak seperti itu kalau di GKI. This is pathetic Ini adalah hal yang menyedihkan, because saudara. you are nothing about if you are not chosen. Karena saudara tidak ada artinya kalau saudara tidak dipilih. Now, many people say like this also. Nah, banyak orang berkata seperti ini juga, saudara. This is a theology of predestination, Pastor. Bahwa ini adalah teologi predestinasi, Pak Gembala. Well, if God wants me to go to the ministry, then I'll ministry. Kalau memang Tuhan ingin saya itu untuk pergi ke pelayanan, nanti saya pasti akan pelayanan juga. If God don't want, whatever I do, I cannot go to the ministry. Tetapi kalau Tuhan gak mau, Pak Gembala, apapun yang saya lakukan, saya gak akan bisa melayani. Some people said that you are predestined to be burned in hell. Beberapa orang ada yang mengatakan bahwa engkau itu telah ditetapkan predestin untuk dibakar di neraka. So whatever you do, you cannot go to heaven. Jadi apa saja yang engkau lakukan, tetaplah kamu gak akan bisa pergi ke sorga. And somebody also said you are predestined to go to heaven. Dan ada juga orang yang berkata, oh kamu tuh sudah ditetapkan untuk masuk ke sorga. So whatever you do, you cannot go to hell. Jadi apa saja yang kau lakukan, engkau tidak bisa pergi ke neraka. No, it is not like that. Saudaraku, gak seperti itu. That is totally sesat. What is sesat? That is totally, yeah, that's totally wrong. Itu betul-betul sesat, salah, saudaraku. Now let me tell you with a simple perumpamaan. What is perumpamaan? Simple parables Nah, biar saya izinkan saya untuk beritahu pada saudara dengan satu perumpamaan yang sederhana. about this predestined and calling of God. Tentang panggilan Tuhan dan predestinasi ini. Amen. Amin, saudara. Now, Sekarang, the Bible said Alkitab mengatakan that all of us are already in sin. bahwa semua manusia sudah
berdosa. And we are short of the glory of God. Dan kita kehilangan kemuliaan Allah. That the weight of sin is the eternal death. Dan upah daripada dosa itu adalah maut. Now, there is a predestined that everybody must go to hell. Ini adalah predestinasi tadi saudara, bahwa semua manusia harus ke neraka. Now you must know, predestined. It means that destination, before you are already know where you should go. Nah saudara, predestinasi ini ada dari dua kata saudara. Destinasi itu artinya tujuan, pre itu artinya sebelum. Jadi sebelumnya saudara sudah tahu tujuan saudara itu ke neraka. Every one of us is going to hell. Semua kita seharusnya ke neraka. But there is a life-saving boat, or if I can say it is Bahtera, what is in English? Ark. A life-saving ark. Tetapi saya bisa menggambarkan seperti ini kira-kira gambarannya saudara. Seperti bahtera yang bisa menyelamatkan jiwa. And the captain of the ark is Jesus Christ. Dan kapten daripada bahtera kita ini adalah Yesus Kristus. And the ark is the church of God. Dan bahtera ini adalah gereja Tuhan. Now from the ark, Jesus called out to the people that predestined to go to hell. Sekarang dari bahtera ini Yesus memanggil orang-orang untuk masuk yang tadinya predestinasi, masuk ke dalam bahtera keselamatan. Why? Kenapa? Because that ark have a very, very certain destination, which is heaven. Karena bahtera ini saudara punya tujuan yang pasti, yaitu ke sorga. So everybody that is in the ark Jadi semua orang yang ada di dalam bahtera ini have the predestination heaven. memiliki predestinasi sorga sekarang. Whatever happened, Apapun yang jadi, whatever happened in the sea of this life, apapun yang jadi di dalam lautan kehidupan, if you are in the ark of salvation, in the ark of Jesus Christ, kalau saudara berada di dalam bahtera daripada Yesus Kristus, bahtera keselamatan ini. Ephesians chapter 4 verse 10 said, in Christ, Efesus 4 ayat 10 mengatakan bahwa di dalam Kristus who called us, yang memanggil kita, who saved us, yang menyelamatkan kita, and who give glory to us. dan yang memberikan kemuliaan kepada kita. So if you are in Christ, Jadi kalau saudara ada di dalam Kristus, you have predestined saudara memiliki predestinasi to be saved, untuk diselamatkan and to be glorified, dan untuk dimuliakan and heaven. dan menuju ke sorga sana. Amen. Come on. Amin saudara, mari berikan kemuliaan bagi Tuhan. Now, the call Sekarang. has been given, Sekarang panggilan sudah diberikan, yet you must answer. tapi saudara tetap harus menjawab panggilan. Every one of us have a free will. Setiap masing-masing kita ini saudara punya kehendak bebas. If you answer yes, Kalau saudara menjawab iya, then your predestined will be changed. maka predestinasi hidup saudara akan diubahkan. You are going inside the ark of salvation, Saat itu saudara sudah dimasukkan ke dalam bahtera and keselamatan. your predestination is heaven. Dan predestinasi saudara adalah As sorga. long as you are in the ark, Selama saudara berada di dalam bahtera, you are faithful, saudara setia, you keep yourself doing the word of God, saudara jaga diri saudara melaksanakan firman Tuhan, perintah Tuhan, doing your calling, melakukan panggilan saudara, you are in the predestination to heaven. maka saudara sudah di dalam predestinasi menuju sorga. If you do the word of God, Kalau saudara kerjakan firman Tuhan, your predestination is the fulfillment of the promise of God. maka predestinasi saudara adalah penggenapan janji-janji Tuhan. And yes, Satan wants to go down. What is go down? Yeah, Satan wants to tempt you to go out of the ark. Dan setan akan selalu berusaha menggoda saudara untuk lompat keluar bahtera. Some of the temptation is anger, Beberapa godaannya adalah marah-marah saudaraku, disappointment kekecewaan, to the church, kekecewaan terhadap gereja, disappointment to the pastor, kekecewaan terhadap bapak gembala, disappointment to whatever. kekecewaan terhadap apapun itu. And it is maybe some other things. Dan atau mungkin ada hal lainnya juga. Some maybe the temptation of sin. Mungkin ada godaan dosa. And if you come out of the ark, Dan kalau saudara lompat keluar you are bahtera,
come out of the calling of God. maka saudara akan keluar daripada panggilan Tuhan. Everybody in the ark of salvation Setiap orang yang ada di dalam bahtera keselamatan is the chosen one. itu adalah orang-orang terpilih. Amen. Amin, saudara. If you get out, Tapi kalau saudara melompat keluar, you are not the chosen one anymore. maka saudara tidak menjadi yang terpilih lagi. Just like Peter, Sama seperti Petrus, he is the saudara. chosen one to become the disciples of Christ. Dia adalah orang terpilih untuk menjadi murid-murid Yesus. But when he denied Jesus, Tetapi ketika dia menyangkal Yesus, the Bible clearly state him as not the chosen one anymore. Alkitab jelas menuliskan bahwa dia tidak lagi menjadi yang terpilih. Until Jesus called him again. Sampai Yesus memanggil Petrus lagi. And when Jesus called him, Dan ketika Yesus memanggil Petrus itu, he got the choice. dia memiliki pilihan, saudara. Thank God he chose the right one. Puji Tuhan, Petrus memilih pilihan yang benar. So this is all about the calling, the chosen, and the predestination. Jadi semua ini berbicara mengenai panggilan, mengenai pilihan, dan juga mengenai predestinasi. It is not like somebody you have faith already. Ini bukan seperti orang yang memiliki iman. Bukan takdir. Memiliki takdir, So sorry. whatever you do, you cannot fight your faith. Kadang ada orang berpikir apapun yang kamu lakukan, kalau dipercaya takdir, saudara nggak bisa mengubahkan takdir. No, we are Christians. Tidak, saudara, kita orang Kristen. Amen. Amin. Our God changed our faith. Bahwa Tuhan kitalah yang mengubahkan takdir kita. Our faith to God changed our faith. Iman kita kepada Tuhan itulah yang mengubahkan takdir hidup kita. Amen. Amin. Now, for God, His calling is so important. Bagi Tuhan, panggilan itu sangat penting. Now listen to me. Sekarang perhatikan, saudara. What is the difference between chosen and calling? Apa perbedaan antara yang dipanggil dan yang dipilih? Calling is something for the outside of the ark people. Panggilan itu adalah untuk orang-orang yang berada di luar bahtera. But if you are inside of the ark, Tetapi kalau saudara berada di dalam bahtera you are keselamatan, the chosen one. saudaralah orang terpilih. Understand what I mean? Saudara mengerti maksudnya? So when you are already inside of the ark, Jadi kalau saudara sudah berada di dalam bahtera, you are already saved, saudara sudah diselamatkan, receiving Jesus Christ as your Savior. menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat Say saudara. yes to your calling, Saudara mengatakan ya terhadap panggilan, and you do your work of ministry. dan saudara melakukan pekerjaan pelayanan saudara, You are the chosen one. maka saudaralah orang-orang terpilih. Amin. Amen. Amen. So I'm speaking today to Jadi- most of the chosen one. Jadi hari ini saya sedang berbicara kepada kebanyakan orang yang adalah orang-orang terpilih. God already called and choose you. Tuhan sudah memanggil dan memilih saudara. And God have purpose in your life. Dan Tuhan punya tujuan dalam hidup And saudara. as for Him, it is very important. Dan bagi Tuhan panggilan itu sangatlah penting. I pray that you will know that you are here because of the purpose of God in your life. Saya berdoa biarlah saudara ada di dalam gereja ini karena saudara mengetahui panggilan Tuhan dan tujuan Tuhan dalam hidup saudara. Amin. And you really treasure it. Dan saudara hargakan panggilan I Tuhan. pray that you won't swap it with any other else. Saya berdoa saudara tidak akan tukar panggilan Tuhan dengan hal lainnya lagi. Not for money. Tidak tukarkan dengan uang. And you will work it out and never leave the purpose of God, the plan of God in your life. Dan saudara akan kerjakan habis-habisan maksud dan tujuan rencana Tuhan dalam hidup saudara. I pray that you won't stop. Saya berdoa saudara tidak akan berhenti. You won't stop because of problem. Saudara tidak akan berhenti mengerjakan panggilan Tuhan karena masalah. Not because of disappointment. Bukan karena kekecewaan. Because there is no such place in this world without problem and disappointment. Karena saudara di dalam dunia ini tidak ada tempat manapun di dunia yang tidak ada kekecewaan, tidak ada masalah. Yes, in family we have those two. Ya saudara di dalam keluarga pasti ada dua-duanya In tadi. marriage we have also. Di dalam pernikahan pasti ada juga dua-duanya In itu. work we have also. Di pekerjaan pun pasti ada dua-duanya tadi. And for sure in church also. Dan yang
pasti saudara, di gereja juga ada dua-duanya It tadi. is so stupid you leave your marriage because of your disappointment. Adalah bodoh saudaraku kalau saudara meninggalkan pernikahan saudara karena kecewa. It is even more stupid you leave your job because of your disappointment. Adalah bodoh, bahkan lebih bodoh lagi kalau saudara tinggalkan pekerjaan saudara karena kekecewaan. And it is very, very stupid if you leave this world and commit suicide because of your disappointment. Dan adalah sangat-sangat bodoh kalau saudara meninggalkan dunia ini. Saudara bunuh diri hanya karena kekecewaan. Now listen to me. Sekarang dengarkan saudaraku. But there are so many stupid people in the church Tapi ada begitu banyak orang bodoh di gereja saudara. that leaving the church, Di mana mereka meninggalkan gereja. leaving ministry, Meninggalkan pelayan. leaving the family of God, Meninggalkan keluarga Allah. leaving the art of salvation, Meninggalkan bahtera keselamatan. leaving the calling of God, Meninggalkan panggilan Tuhan. leaving the purpose of God Meninggalkan tujuan Tuhan. because of disappointment. Karena kekecewaan. For him, it is nothing. Bagi dia itu gak ada artinya saudara. Yet for God, it is everything. Padahal bagi Tuhan panggilan itu segalanya. For him, his righteousness is the best thing. Oh, bagi orang yang keluar tadi semua kebenarannya itulah yang paling hebat. That's why the righteousness of God cannot be applied to himself. Itu sebabnya bagi orang yang keluar tadi kebenaran Tuhan gak bisa berlaku bagi dia. I pray that you know that the calling of God is precious to the heart of God. Saya berdoa kiranya saudara menyadari bahwa panggilan Tuhan itu sangat berarti bagi hati Tuhan. He prayed all night before he called you. Dia berdoa semalam-malaman saudaraku untuk memanggil saudara. Answer the calling of God. Maka jawablah panggilan Tuhan itu. Be the chosen one. Jadilah orang-orang terpilih saudaraku. Look at what Luke chapter 6 verse 13 said. Mari kita lihat Lukas 6 ayat 12-13 tadi. He called his disciples and chose 12 of them. Ia memanggil murid-muridnya lalu memilih dari antaranya mereka 12 orang. So it means that some of the one that he called refused to go with him. Itu artinya ada beberapa orang di antara murid-muridnya menolak untuk mengikuti Yesus. Because we know the story of the 12. Karena kita tahu kisah daripada 12 orang ini. Every time Jesus called one of the 12, Setiap kali Tuhan memanggil salah satu dari yang 12 murid, immediately they left everything and followed Jesus. langsung saat itu juga mereka meninggalkan segala-galanya dan mengikuti Yesus. This is the secret to become the chosen one. Inilah rahasianya saudaraku untuk menjadi orang-orang terpilihnya Tuhan. Immediately with all of our hearts say yes to the calling of God. Langsung dari dalam hati kita menjawab ya terhadap panggilan Tuhan. I pray that today we all say yes to the calling of God. Saya berdoa hari ini semua kita menjawab ya terhadap panggilan Tuhan. Amen. Come on. Amin saudaraku. Those who say yes to the calling of God, please say amen loud, please. Semua saudara yang menjawab ya terhadap panggilan Tuhan, katakan amin dengan keras. Amen. Come on. Amin. Mari kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. May God who called you hear it and be joyful. Biarlah kiranya Tuhan yang mendengar jawaban saudara terhadap panggilannya bersuka cita mendengar jawaban saudara. Amin. Amen. Now, with the calling, because we all of us say yes to the Nah, calling. sekarang karena kita semua menjawab ya terhadap panggilan Tuhan ini. With the calling comes the sending out. Bersama dengan panggilan Tuhan ada datang pengutusan. Mark chapter 6 verse 7. Markus 6 ayat 7 saudara. He called the 12 to him. He began to send them out 2 by 2 and gave them authority over impure spirits. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat. The calling of God cannot be separated with the sending out. Panggilan
panggilan Tuhan tidak bisa dilepaskan dari pengutusan. So when we say yes to the calling of God, Jadi ketika kita menjawab ya terhadap panggilan Tuhan, it means that we are ready to be sent by God. itu artinya kita siap untuk diutus oleh Tuhan. It is not necessarily that you are going out of this town. Oh saudara, itu tidak langsung berarti saudara harus pergi keluar kota. God is sending you to wherever you are right now. Tetapi Tuhan mengutus saudara di mana tempat saudara berada sekarang I ini. remember a man in Gerasa Saya teringat ada satu orang saudara di Alkitab di Gerasa who is possessed by like 1,000 of devil, yang dirasuk oleh 1,000 roh jahat which is legion. yang namanya legion saudara. And Jesus came just for him Dan Yesus datang ke kota itu khusus untuk dia and delivered him. dan membebaskan orang tadi. And he said to Jesus, Dan orang ini berkata kepada Tuhan let me Yesus, follow you. izinkan aku But Jesus, mengikuti engkau. but Jesus said, no, Tapi Yesus berkata tidak. I send you back to wherever you are Aku mengutus kamu kembali dari mana engkau berada. to preach the good news of God. Untuk mengabarkan kabar baik dari Tell Tuhan. everybody what God has done to your life. Beritahu pada semua orang apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidupmu. And tell everybody how God have mercy on you. Dan ceritakan kepada orang lain betapa Tuhan memiliki kasih setia terhadap engkau. So this man go to wherever he is before. Jadi orang yang tadi kerasukan ini saudara pergi ke setiap kota di mana saja yang pernah dikunjunginya. And to surrounding city, Dan pergi ke kota di sekelilingnya lagi. which is 10 cities, Yang adalah 10 kota. Decapolis. Namanya Dekapolis. And he become testimony to all of them. Dan kehidupan orang itu menjadi kesaksian kepada Sending semua out orang. is never be separated with the calling of God. Saudaraku, yang namanya pengutusan tidak pernah bisa dipisahkan daripada panggilan You Tuhan. already called by God. Saudara sudah dipanggil oleh Tuhan. Now God sending you back to your family. Nah sekarang Tuhan mengutus saudara lagi ke keluarga saudara. God sending you back to your company. Tuhan mengutus saudara kembali ke perusahaan saudara. God is sending you back to your friend. Tuhan mengutus saudara kembali kepada teman-teman saudara. God is sending you back to your workplace. Tuhan mengutus saudara kembali ke tempat pekerjaan saudara. To the marketplace where you belongs to before. Kepada marketplace tempat di mana saudara dahulu berada. Not to the sinful place, Bukan pergi ke tempat yang but berdosa. to the marketplace. Tetapi ke dalam tempat marketplace saudara. So that you become testimony to all of them. Sehingga saudara ini menjadi kesaksian-kesaksian kepada What mereka should semua. you do over there? Apa yang harus saudara lakukan di sana? Now listen to me. Sekarang dengarkan saudara. When Peter denied Jesus, Ketika Petrus dia menyangkal Yesus. he come out of the ark of salvation. Petrus itu lompat keluar daripada bahtera So he keselamatan. is not the chosen one anymore. Maka dia tidak lagi menjadi orang terpilih. He need the calling of God again. Petrus membutuhkan panggilan Tuhan lagi. He cannot make himself in Dia tidak bisa membuat dirinya masuk dengan sendirinya. unless God called him. Kecuali Tuhan panggil. So God with his love Jadi Tuhan dengan kasihnya called him back. memanggil Petrus kembali. In the Gospel of John chapter 21, Dalam buku Injil Yohanes 21, God called him back Tuhan memanggil Petrus and kembali. asked Peter this question. Dan menanyakan pada Petrus pertanyaan ini saudara. Do you love me more than anybody else? Apakah kamu mengasihi aku daripada yang lain Petrus? And Peter said with all of his heart, Dan Petrus menjawab dengan segenap hatinya. my Lord, you know I love you with everything in me. Ya Tuhan, Engkau tahu aku sangat mengasihimu dengan segala sesuatu yang kumiliki. What happened is, Apa yang terjadi adalah God is calling him back Tuhan sedang memanggil Petrus kembali. and he is answering the calling of God. Dan Petrus menjawab panggilan Tuhan. And the next word of God, Dan perkataan lanjutan daripada Tuhan setelah dijawab Petrus, God said, feed my sheep. Tuhan berkata, gembalakan domba-dombaku. Take care of my sheep. Peliharakan domba-dombaku. So when you answer the calling of God, Jadi ketika saudara menjawab panggilan Tuhan, God will send you to the place where you belong to. Tuhan akan mengutus saudara ke tempat di mana saudara berada.
And what will you do there is to take care of the sheep of God. Dan apa yang saudara lakukan di tempat itu adalah untuk menggembalakan domba-domba. Now, if you do that good, Nah, kalau saudara melakukan ini dengan baik, God will open ways to other position. Tuhan akan membukakan jalan untuk posisi selanjutnya. And this is become a pastor. Dan ini akan menjadi satu penggembalaan. Ya, jadi satu gembala, seorang Ya, gembala. menjadi seorang gembala. It doesn't mean that you must have a big church or you must have a church. Menjadi gembala tidak semata-mata berarti saudara harus punya gereja yang besar atau jemaat yang besar. But you can be a pastor to your family. Tetapi saudara bisa menjadi seorang gembala untuk keluarga saudara. To your children. Untuk anak-anak saudara. What is your profession? Apa pekerjaan saudara sekarang? Are you an online driver? Apakah saudara adalah supir ojek online atau kendaraan online? You can be a pastor to your online driver friend. Maka saudara bisa menjadi gembala terhadap supir-supir ojek online lainnya. Are you a manager? Apakah saudara adalah seorang manajer? You can be a manager and also be a pastor to them. Saudara bisa menjadi seorang manajer dan gembala bagi Are you a teman-teman supervisor? saudara. Atau saudara adalah supervisor. You can be a pastor to all of your workers. Saudara bisa menjadi gembala bagi semua karyawan-karyawan saudara. Even if you are just a workers. Bahkan kalau saudara hanya seorang karyawan. You can be a pastor that take care of the sheep of God to your fellow workers. Saudara bisa menjadi seorang gembala yang merawat teman-teman pekerja lain. Every one of you is already called by God. Masing-masing saudara ini sudah dipanggil oleh Tuhan. And you have been sent as a shepherd. Dan saudara sudah diutus untuk menjadi gembala. You have been sent to your place. Saudara sudah diutus ke tempat saudara. And God wants you to take care of His sheep. Dan Tuhan ingin saudara untuk menggembalakan domba-domba. Now listen to me. Sekarang dengarkan saudara. Many people think that become a pastor is a bad thing. Banyak orang berpikir saudara, menjadi gembala itu satu pekerjaan yang buruk. Do you know that it is the highest calling from God in the Bible? Apakah saudara mengetahui menjadi gembala itu adalah panggilan tertinggi yang Tuhan berikan di Alkitab. And you know when Goliath come to Israel, Saudara tahu ketika Goliat datang ke Israel, it creates a big problem to a big nation of Israel. kedatangan Goliat itu menciptakan satu masalah besar kepada satu bangsa yang besar bernama Israel. Somebody must come out with the answer to Goliath. Harus ada yang datang dan keluar membawakan jawaban terhadap Goliat ini. And it's supposed to be the King Saul. Dan seharusnya yang menjawab itu adalah Raja Saul. And the Bible said that the King Saul is also a big man. Dan Alkitab menuliskan bahwa Raja Saul ini sesungguhnya juga adalah orang yang sangat tinggi. When he stand, every one of the Israel is only about his shoulder. Bahwa ketika Raja Saul berdiri, maka seluruh bangsa Israel itu cuma sepundaknya, saudara. So it means that he is a giant also. Itu artinya Raja Saul ini juga seorang raksasa besar. Well, maybe he is a little bit smaller than Goliath. Mungkin dia sedikit lebih kecil, saudara. But he is a giant. Daripada Goliat, tapi dia itu besar juga. But he did not dare. Tetapi Saul tadi gak berani terhadap Goliat. Well, the answer supposed to be come out from the general of the army of Israel, Abner. Oh, jawaban terhadap tantangan daripada Goliat tadi seharusnya keluar dari seorang jenderal seperti Abner. Abner is somebody that is very terampil, very skillful. Bahwa Abner ini adalah seorang yang sangat terampil, saudaraku. He never lost a battle. Dia tidak pernah kalah dalam peperangan apapun. He is so skillful. Dia begitu terampil berperang. But he cannot give the answer. Tetapi Abner tidak bisa memberikan jawaban. Where come the answer? Dari mana datang jawaban For a terhadap big Goliat? nation. Untuk satu bangsa yang sebesar Israel. Where come the answer? Dari mana datang jawaban? From a big challenge. Dari For a satu big challenge. tantangan yang besar tadi. It comes from a pastor, Jawabannya datang dari seorang gembala. a shepherd, Seorang gembala. David. What a very bertanggung jawab, responsible pastor
or shepherd. Jadi Daud ini adalah satu gembala, satu pendeta yang sangat bertanggung jawab. Be a pastor for them. Jadilah gembala di sana. Or maybe they are not many. Oh, mungkin gak banyak orangnya, saudara. Maybe they are your family. Mungkin pun anggotanya itu adalah keluarga saudara Maybe sendiri. they are your workers. Mungkin mereka itu adalah karyawan saudara. Maybe they are your friends. Mungkin mereka juga adalah teman-teman saudara. Bring them to Jesus. Bawa mereka kepada Tuhan Yesus. Bring them to the ark of salvation. Bawa mereka masuk dalam bahtera keselamatan. Bring them to the church. Bawa mereka ke gereja. Bring them to the baptism service. Bawa mereka dalam ibadah baptisan air Bring them kita. to Bible study. Bawa mereka di dalam pendalaman Alkitab. Be a responsible shepherd, responsible pastor for them. Jadilah gembala yang bertanggung jawab. Pendeta, gembala yang bertanggung jawab bagi mereka. Protect them with your prayer. Lindungi mereka dengan doa-doa saudara. Pray for them. Berdoalah bagi mereka. Remember their names in your prayer. Ingatlah nama-nama mereka di dalam doa saudara. Spend some times with them. Habiskan beberapa saat atau waktu bersama mereka. Now listen to me. Sekarang perhatikan saudaraku. Maybe it is just a small amount of sheep. Mungkin jumlah dombanya hanya sedikit. But if you take responsible of them as the shepherd of God, Tapi kalau saudara bertanggung jawab kepada mereka sebagaimana gembala-gembalanya Allah. in these 2 or 3 years to come, God have a new place for you. Maka dalam 2-3 tahun ini Tuhan punya tempat-tempat baru bagi I saudara. pray God will elevate you Saya to the new berdoa, place. Tuhan akan mengangkat saudara ke tempat-tempat baru. Amin. As God elevate David to become the king of Israel, Sama seperti Tuhan mengangkat Daud menjadi raja Israel, without failing, tanpa gagal Tuhan mengerjakannya. cannot be dihalangi. Cannot be stopped, unstoppable. Tidak bisa dihalangi, dihentikan oleh yang lain. That is what we call predestined. Itu yang kita sebut dengan predestinasi tadi. God elevate him to become king Tuhan mengangkat Daud menjadi raja. because he is faithful and responsible to be, when he is become a pastor or shepherd. Karena Daud ini bertanggung jawab dan setia ketika dia menjadi gembala. This country, this city needs somebody like that. Saudaraku, bangsa kita ini, negeri kita ini butuh orang-orang seperti itu. Many companies need somebody responsible for it. Banyak perusahaan butuh orang-orang yang bertanggung jawab. So again, Jadi lagi saudara, receive the calling of God. terimalah panggilan Tuhan. Receive the sending of God to your place. Terimalah pengutusan Tuhan ke tempat saudara. Become a pastor or a shepherd. Jadilah gembala di sana. Be responsible to your sheep. Bertanggung jawablah terhadap domba-domba saudara. One more time, I speak in the mighty name of Jesus. Satu kali lagi saya ucapkan ini di dalam nama Tuhan Yesus. I have a very, very strong conviction in this. Saya punya betul-betul satu keyakinan yang kuat untuk ini. That in these 2 or 3 years, God will give you a better place for you. Bahwa dalam 2-3 tahun ini Tuhan punya tempat yang lebih baik bagi Shall be saudara. done in the mighty name of Dijadikanlah. Amen. Amin. So, Jadi God wants us to do His work. Tuhan ingin kita melakukan pekerjaannya. Become pastors. Menjadi gembala. And for that, God give us the power. Dan untuk menjadi gembala ini Tuhan memberikan kekuatannya. Matthew chapter 10 verse 1. Matius 10 ayat 1. Jesus called his 12 disciples to him and gave them authority to drive out impure spirit and to heal every disease and sickness. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. In other translation it says that heal every disease and heal every weakness. Dikatakan dalam terjemahan lainnya menyembuhkan segala penyakit dan menyembuhkan segala kelemahan. And this is what we do. Dan inilah yang kita lakukan, saudaraku. This is what the shepherd do. Dan inilah apa yang dikerjakan oleh gembala. That we are casting out all evil spirit. Bahwa kita mengusirkan semua roh-roh jahat. Driving out all evil spirit. Mengusirkan semua
roh-roh yang roh-roh setan, driving it out of ourselves, mengusirkannya dari diri kita, driving it out of our family, mengusirkannya dari keluarga kita, driving it out of our company, mengusirkan roh jahat itu dari perusahaan kita, driving it out from all of our friends. mengusirkan roh jahat itu dari teman-teman kita. Why? Kenapa saudara? Because they are evil spirit. Karena itu adalah roh jahat. By the name we know what they do. Dari namanya aja kita udah tahu apa yang dilakukan oleh They are roh. evil. Memang pekerjaannya jahat. And they produce evil. Dan mereka menghasilkan kejahatan. If you want to know what they do, you can open Job chapter 1. Kalau saudara mau tahu apa yang dikerjakan oleh roh jahat ini, saudara nanti bisa baca Ayub pasal 1. The conclusion of what they do is found in the Gospel of John chapter 10 verse 10. Kesimpulan daripada apa yang dikerjakan oleh roh jahat ini bisa saudara baca dalam Yohanes 10 ayat 10. They are stealing, they are killing, and they are destroying. Mereka mencuri, membunuh, membinasakan. We don't want to be accompanied by that kind of spirit. Saudara, kita tidak akan mau ditemani oleh roh jahat macam itu. When the evil spirit presence, Ketika roh jahat itu hadir, look at Job chapter 1. lihat Ayub 1. Good life become bad. Hidup yang tadinya baik jadi buruk. Good finance become bad. Keuangan yang baik jadi kacau. Good marriage become bad. Pernikahan yang baik jadi berantakan. Good family becomes bad. Keluarga yang baik jadi pecah. Good future become bad. Masa depan. Cast them out. Itu sebabnya saudara harus usir roh jahat. And God has Orang only saudara. to those who He has been chosen. Hanya kepada mereka yang sudah That dipilih. become that is sending out to become pastor. Yang diutusnya untuk menjadi gembala. You have that power. Saudara punya kuasa itu. Wherever evil spirit are, evil things happen. Di mana saja ada roh jahat, maka hal yang buruk akan jadi. It needs to be cast out. Itu sebabnya roh jahatnya harus In diusirkan. the same way, Dalam hal yang sama juga. wherever the Holy Spirit, the Spirit of God Di is, mana saja ada Roh Kudus, Roh Allah itu, then good things will happen. baik akan jadi. Bad families become good. Keluarga yang buruk akan menjadi baik. Bad lives become good life. Kehidupan yang kacau menjadi baik. Bad thought, bad heart become good thought and good heart. Pikiran yang buruk dan hati yang buruk menjadi hati dan Bad pikiran yang future, baik. bad future become good future. And Baik. God wants to choose. God already choose us to represent His being to all the people. Dan Tuhan telah memilih kita menjadi perwakilannya, kehadirannya bagi semua orang. So God already gave us the power Jadi Tuhan sudah memberikan pada kita kuasa to cast out the devil, untuk mengusirkan roh jahat, to invite the Spirit of God. untuk mengundang roh Allah. That is what you do. Itulah pekerjaan saudara. What you do in your family as the shepherd. Apa yang saudara lakukan di dalam keluarga saudara sebagai What you do gembala? in your company as the chosen one. Apa yang saudara lakukan di perusahaan saudara sebagai orang terpilih di sana? That is what you do. Ini yang saudara lakukan. Casting out devil, Mengusirkan roh jahat bringing in the peace of God, dan membawakan damai Allah di sana. bringing in the power of God, Membawakan kuasa Tuhan the Spirit di sana. of God. Roh Allah di sana. It shall be done in your life. Dijadikanlah dalam kehidupan Amen. saudara. Amin. Secondly, we are healing all the sickness. Yang kedua saudara, pekerjaan kita adalah menyembuhkan orang sakit. Jesus is not wrong. Yesus tidak salah saudara. 75% of Jesus' ministry in this world is healing. More than 75% is heal the people, the sick people. 75% bahkan lebih pekerjaan Tuhan di dalam dunia ini adalah menyembuhkan orang sakit. And in these 4 years, the world understand that health is one of the most important thing for us. Dan dalam 4 tahun ini saudaraku, dunia menyadari bahwa kesehatan itu adalah yang terpenting bagi kita. Many people have a lot of money, Banyak orang punya uang saudara, but they still cannot fight corona. tetapi mereka tidak bisa melawan corona. Many people have a high position, Banyak orang punya posisi tinggi, but they are the one who died because of corona. tetapi mereka lah yang mati karena corona. Many people are famous, Banyak orang terkenal saudaraku, but yet they cannot fight corona also. tetapi mereka juga tidak bisa melawan corona. So yes, Jesus knows. Jadi ya,
Yesus tahu One of the most important things is to heal people. satu hal yang paling penting itu adalah menyembuhkan And orang-orang. God give it to you as a pastor. Dan Tuhan memberikan kuasa ini kepada saudara sebagai gembala. Last Friday, Hari Jumat kemarin, saudara, a man come to me. ada seorang yang datang kepada Bapak Gembala. He said, please pray for me, pastor. Dia berkata, tolong doakan saya Pak Gembala. Because this afternoon I want to go to the church. Karena sore ini saya mau pergi ke gereja. When I take out my motorcycle, Ketika saya keluarkan sepeda motor saya, suddenly I cannot see anymore. tiba-tiba saya tidak bisa melihat lagi. It is impossible for me to ride my motorcycle. Tidak mungkin saya bisa mengendarai motor saya I dalam call keadaan itu. out my wife. Saya panggil istri saya. My wife come and help me to come here. Istri saya datang dan dialah yang menolong saya untuk sampai ke I gereja. asked how you come here. Saya tanya bagaimana Bapak bisa sampai ke gereja. He said, we are riding the online transportation. Kami naik mobil transportasi online, Pak. And I saw his wife crying. Dan saya melihat istri daripada Bapak ini nangis-nangis, saudara. I asked him, Saya tanya kepada Bapak itu, how are you right now? bagaimana Bapak sekarang? Can you see? Bisakah Bapak melihat? He said, very bad, pastor. Dia berkata, buruk sekali penglihatan saya, Pak Gembala. Haze everywhere. Kabut di mana-mana. It is so bad. Sangat buruk. I can see if it is very near. Saya bisa melihat kalau dia tuh deket banget. But if it is already like 2 meters, I cannot see it Tapi anymore. kalau sudah 2 meter, Pak, saya sama sekali tidak bisa melihat. And I pray for him. Dan Bapak Gembala berdoa bagi orang ini. Immediately after I prayed, Segera sesudah itu, setelah didoakan, I said, open your eyes. Bapak Gembala berkata, buka mata Bapak. Can you see? Bisakah Bapak melihat? He did not say for quite a while. Dia He sempat did not say diam, anything saudara. for quite a while. Dia tidak mengatakan apapun cukup lama, saudara. Dia cukup lama berdiam. He's astonished. Dia terkagum. And I asked him, how is it, sir? Dan saya berkata, bagaimana sekarang, Pak? He said, I can see better. Lalu dia berkata, saya sudah bisa melihat dengan lebih baik. And then I said, is it so? Lalu saya berkata, memang seperti itu, Pak. And he said, yes. Lalu dia berkata, ya. And I said, let me pray for you again. Lalu saya berkata, biar saya berdoa bagi I Bapak. pray for the kembali. second time. Saya berdoa yang kedua kali, Pak. And then I said, look again. Lalu saya berkata, lihat lagi. He said, I can see clearly. Lalu dia berkata, saya bisa melihat dengan jelas. I asked him, now can you walk? Nah sekarang saya berkata, sekarang Bapak udah bisa berjalan. Because before he even cannot walk. Karena sebelumnya saudara nggak bisa jalan lagi karena buta. His wife must bring him. Istrinya harus menuntun suaminya. He stand up and began to walk. Dan Bapak itu pun berdiri dan mulai berjalan. And his wife is astonished. Dan istrinya terkagum-kagum, saudara. I tell his wife, Saya beritahu pada istrinya, go there and guard your husband. pergi sana, kejar dan jaga suamimu. And she ran. Dan dia pun berlari mengejar suaminya. But her husband said, no need. Tapi suaminya berkata, udah nggak perlu lagi. I can see. Saya sudah bisa melihat. And then I said, come here, sir. Dan saya berkata, kemarilah Pak. I pray again one more time. Saya berdoa sekali lagi. So that whatever blindness cannot touch him anymore. Sehingga apapun kebutaan itu tidak bisa menjamah dia. God healed him. Tuhan menyembuhkan Glory dia. to God. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Am I so powerful? Apakah Bapak Gembala begitu berkuasa? No. Tidak, saudara. I am a shepherd. Saya adalah gembala. I am a pastor. Saya adalah Bapak Gembala. I say yes to God. Saya berkata ya pada Tuhan. Not because I'm perfect. Bukan karena saya sempurna. But He is a faithful God. Tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. He did not send me to America. Dia tidak mengutus saya ke Amerika. He did not send me to Dia Africa. tidak mengutus saya ke Afrika. He sent me here to my hometown, Tetapi Medan. dia mengutus saya ke sini, ke kampung halaman saya di Medan. And I become pastor to Him. Dan saya menjadi gembala bagi Tuhan. I do my best. Saya melakukan yang terbaik baginya. Not perfect, Tidak sempurna, but my best. tetapi yang terbaik And dari He is saya. faithful. Dan dia setia. Many people got healed Banyak orang disembuhkan. because He is the one who give the power. Karena dialah yang memberikan kuasa itu. And I pray that today you are getting healed also. Dan saya berdoa hari ini saudara juga disembuhkan. Amen. Amin.
Not because me, Bukan karena Bapak Gembala yang but He melakukannya. who called me is faithful. Tetapi Dia yang memanggil saya, Dialah yang setia. He gave me the power. Dialah yang memberikan kepada saya kuasa. So I pray that the power is going to be with you also. Dan saya juga berdoa biarlah kiranya kuasa itu ada menyertai saudara. Amen. Amin. God tell me this thing after I pray for him. Tuhan memberitahukan kepada Bapak Gembala hal ini ketika sudah selesai mendoakan Bapak yang buta Do tadi. you see how devastating the wife is? Apakah engkau melihat betapa putus asanya istrinya tadi? I say, yes, Lord. Lalu saya berkata, iya Tuhan. She come crying. Dia datang nangis-nangis. She come with anxious. Dia datang dengan kekhawatiran. She come, what is bingung? Confused. Confused. Dia datang dengan kebingungan. And do you see how they are going back? Dan apakah engkau melihat bagaimana dia pulang sekarang? I said, yes, Lord. Saya menjawab, iya Tuhan. They are going back happy, Mereka pulang dengan sukacita, joyfully, dengan kesenangan, smiling. dengan senyum. And then God asked me, Lalu Tuhan bertanya pada saya, how many times you see that? berapa kali kau melihat seperti itu? I said, so many times. Saya katakan berkali-kali ya Tuhan. And God says, Dan Tuhan berkata, thank you. terima kasih. I said, no, Saya berkata, tidak I Tuhan. am the one who thank you. Saya yang terima kasih kepada engkau. Now listen to me. Sekarang dengarkan saudaraku. I don't deserve that thank you. Saya tidak pantas menerima terima kasih itu. But if you see God can use you, Tapi kalau saudara lihat bahwa Tuhan bisa pakai saudara. well, let me tell you, Biar saya beritahu pada saudara. I'm not expecting anything, Saya tidak mengharapkan apa-apa. not even praise. Saya bahkan tidak mengharapkan pujian. I'm just simply somebody that doing my job. Saya hanya mengerjakan bagian saya. Praying for you is my job. Berdoa bagi saudara itu adalah pekerjaan saya. Healing you is God's job. Menyembuhkan saudara itu pekerjaan Tuhan. But to see you go home with smile, Tapi melihat saudara nanti pulang dengan senyuman. as if you have back your life or you have back your hope, Ketika saudara sudah kembali harapan saudara dan hidup saudara dipulihkan. it is more than a reward to me. Itu lebih daripada sekedar upah bagi saya. I remember one time, Saya teringat satu kali, a young couple come. satu pasangan muda datang. The husband is very, very afraid Suaminya sangat-sangat takut saudara. because the wife is possessed by devil. Karena istrinya kerasukan roh jahat. And yes, the wife is very fierce. Dan istri memang sangat-sangat mengerikan, buas. So he asked me to pray. Jadi suaminya meminta kepada Bapak Gembala untuk berdoa. I asked, what happened to your wife? Saya tanya, apa yang terjadi pada istrimu? She is possessed by devil, pastor. Oh, suaminya berkata dia kerasukan roh jahat, Pak Gembala. And as she's very fierce. Dan dia sangat buas, sangat mengerikan. And as the result, Dan sebagai hasilnya, the devil make her paralyzed. roh jahat itu membuat istri Bapak tadi lumpuh. So she come by stretcher. Jadi, Not stretcher, she come by walker. jadi ibu ini datang menggunakan walker, saudara. Because down from the hip down, it is no more strength. Karena dari pinggang ke bawah itu lumpuh. To make long story short, Untuk membuat kisah yang panjang ini menjadi singkat. because it is quite a long time to cast out the what is bundle, the resistant devil. Karena cukup lama memang mengusirkan roh jahat yang bandel ini, saudara. But I never shout out. Tapi saya tidak pernah teriak-teriak. I just command them to go out. Saya hanya memerintahkan roh jahat itu untuk keluar. And after they go out, Dan setelah roh jahat itu keluar, this wife become walking. istrinya berjalan kembali. I put it in my Instagram, but it is already down there somewhere. Saya sampai membuat fotonya di Instagram saya, saudara. Tapi itu sudah beberapa waktu, udah agak jauh, saudara. And the husband was astonished. Dan suaminya terkagum-kagum melihatnya. She just standing there, seeing his wife walking. Dia berdiri di situ melihat istrinya kembali berjalan. I said to him, Dan saya berkata kepada bapak what's itu, wrong with you? kamu kenapa kok seperti itu? Go there and hold your wife. Sana pegang istrimu.
And after that, after a while, they go back with smile. Dan setelah itu ketika mereka pulang dengan tersenyum. Am I so wonderful? Apakah saya begitu ajaib? No. Tidak. Jesus is so wonderful. Yesus yang ajaib, Jesus is saudaraku. so wonderful. That is the privilege to become a pastor. Itu adalah satu keistimewaan ketika saudara menjadi gembala. What if I did not answer the calling of God? Bagaimana kalau saya tidak menjawab panggilan Tuhan? Two things will happen. Dua hal yang akan terjadi. First, Yang pertama, they are still in their bondage, they are still in their problem, they are still in their sickness. saudara tetap berada di dalam penyakit saudara, saudara tetap dalam masalah saudara, saudara tetap di dalam perahu saudara. Sickness. Oh, sickness, penyakit ya. saudara. Secondly, Yang kedua, God could raise up somebody else than me. Tuhan bisa membangkitkan orang lain dan bukan saudara. Now don't let somebody else raise up to take your place. Nah, jangan biarkan saudara ada orang lain yang dibangkitkan untuk mengambil tempatmu. Be a good pastor Jadilah gembala yang to baik your family, untuk keluarga, to your friends, untuk teman-temanmu, wherever God send you. kemana saja Tuhan mengutus saudara. I really pray again. Saya sungguh berdoa, These 2 or 3 years, God will have a better place for you. dalam 2-3 tahun ini, Tuhan punya tempat yang lebih baik lagi bagi Shall be saudara. done in the mighty name of Dijadikanlah Jesus. di dalam nama Tuhan Yesus. Number 3, what the pastor did. Nomor 3, apa yang dilakukan oleh gembala? Heal every weakness. Menyembuhkan kelemahan. Well, weakness is not only bodily. Saudara, kelemahan itu nggak cuma tubuh. Weakness spiritually. Ada kelemahan secara roh, So hard to pray. susah banget berdoa saudara. You are the one who pray for them so that they can come to Jesus. Saudaralah yang berdoa bagi orang-orang itu supaya dia datang pada Tuhan Yesus. You are the one who pray for them so that all the boundaries will be taken away. Saudaralah yang berdoa bagi orang-orang itu supaya semua penghalang itu dicabut. That boundaries is sin. Bahwa penghalang itu adalah dosa. It can be taken. Itu bisa dicabut. The weakness of the heart. Ada lagi saudara namanya kelemahan hati. Or they cannot stand against challenge. Hatinya nggak sanggup menghadapi tantangan. They cannot stand against advice. Hatinya ini nggak bisa dinasehatin. It is the weakness of the heart. Itu namanya kelemahan hati. You can come as the pastor and heal their heart. Saudara bisa datang sebagai gembala dan menyembuhkan hati Heal the mereka. wounded heart. Menyembuhkan hati-hati yang terluka. Of course, the weakness of body also. Tentu saja saudara ada juga kelemahan tubuh. And the weakness of finance. Dan ada juga kelemahan keuangan. Well, if you have finance weakness, Kalau saudara punya kelemahan keuangan, no matter how big the blessing, you are still a poor man. maka nggak peduli seberapa besar pun berkat saudara, saudara tetap jadi orang miskin. But a pastor come and fix them all. Tetapi seorang gembala datang dan memperbaiki itu semua. Amen. Amin saudara. Be a pastor Jadilah gembala in your place. di tempat saudara. Answer the calling of God. Jawablah panggilan Tuhan. Now, Sekarang, this is the last thing. ini yang terakhir saudara. Some people say like this to me. Beberapa orang berkata seperti ini kepada Bapak Oh, Gembala. pastor, you preach good message. Oh, Pak Gembala, Bapak khotbahnya bagus sekali. But I'm waiting for a sign from God. Tapi saya ini nunggu-nunggu tanda dari Tuhan. So that I know that I am the chosen one. Supaya saya tahu saya ini orang terpilih. What kind of sign do you want? Tanda seperti apa yang saudara mau? Well, the encounter of God. Oh, saya mau berjumpa dengan Tuhan. A big miracle. Saya mau mujizat yang besar dulu, Pak. Or maybe God himself showed up to me. Atau mungkin Tuhan sendiri yang muncul di hadapan saya. And then bless me. Dan memberkati saya. Well, it could happen. Ya saudara, itu bisa saja But terjadi. usually it is not happen to someone that wants to know whether he's called or not. Tetapi biasanya tanda ini tidak jadi kepada orang-orang yang mau tahu dia dipanggil atau tidak. It is happen to someone to affirm their calling. Tetapi ini diberikan untuk orang-orang yang membutuhkan peneguhan panggilan. As for me, Bagi saya, God called me. Tuhan panggil saya. I have nothing such whatever such thing like that. Saya tidak punya entah
apapun itu seperti mimpi-mimpi atau apapun itu tadi. God just called me from my dad. Tuhan itu memanggil saya melalui bapak saya. And I say yes. Dan saya berkata, ya. Well, some great pastor are wonderful. Beberapa pendeta-pendeta atau gembala yang besar saudara luar biasa dia. They can go to hell and come back again. Mereka bisa pergi ke neraka dan kembali lagi ke dunia. They can go to heaven and come back Mereka again. bisa pergi ke sorga dan kembali lagi ke dunia. I don't have that one. Saya tidak punya hal seperti itu. I really don't have. Saya sungguh saudara nggak punya. I don't have something like Jesus come out with his face. Saya bahkan nggak punya misalnya ada tiba-tiba wajah Yesus muncul dalam sesuatu. I don't have like that. Saya nggak punya itu. All things I have Satu-satunya yang saya punya is the understanding bahwa ada pengertian that God called me. bahwa Tuhan memang memanggil And that is saya. the best for me. Dan itu adalah yang terbaik bagi saya. And yes, I leave everything. Dan ya, saya tinggalkan semua. I say yes to God. Saya menjawab ya terhadap Tuhan. And until now, Dan sampai hari ini, God never leave me. Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. He vindicate me. Dia bahkan membela saya. He protect me. Dia melindungi saya. He elevate me. Dia mengangkat saya. He's faithful to me. Dia setia kepada saya. You know, 4 years ago, Saudara tahu 4 tahun yang lalu, many people wants to take me down. banyak orang yang berusaha menjatuhkan saya. To be honest, Sejujurnya saudara, I want to step down saya ingin juga mundur. because I'm tired. Karena saya capek. This ministry is burden, really a burden Bahwa actually. pelayanan itu betul-betul menjadi beban. But God gave me strength. Tetapi Tuhan memberikan kekuatan. It is not me who is going down. Bukan saya yang diturunkan. They are all going down. Mereka yang tadinya berusaha menurunkan saya, justru mereka yang diturunkan. Did I do anything? Apakah saya melakukan sesuatu? I did not do anything against them. Saya tidak ada melakukan sesuatu untuk itu. You are my witness. Saudaralah saksinya. And you are here, Dan saudara ada di sini not because I called you. bukan karena saya yang memanggil saudara. I never phoned you. Saya tidak pernah menelponi saudara But satu-satu. yet, they call you many times. Tapi mereka sering menelpon saudara. You know, there is God in this church. Saudara tahu, ada Tuhan di gereja ini. I don't have that kind of experience. Saya tidak punya pengalaman-pengalaman seperti itu. But what my experience is my testimony. Tetapi apa yang saya alami itu When God adalah kesaksian When saya. God called me, Ketika Tuhan memanggil saya, and I say yes, dan saya menjawab ya terhadap panggilan as Tuhan. long as I am not going out of the boat, the ark of life. Selama saya tidak lompat keluar daripada bahtera kehidupan, Romans chapter 8 verse 28 Roma 8 ayat 28 mengatakan, happened to me. itu jadi pada saya. In all things, Dalam segala sesuatu, my faithful God Tuhan saya yang setia itu work it out and turn it out to be good to me. mengerjakan dan mengubahkannya menjadi kebaikan bagi saya. Glory to God. Kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Now let me tell you, Biar saya beritahu pada saudara, when you become pastor, ketika saudara menjadi gembala, is it hard, pastor? apakah susah Pak Gembala? Yes. Iya. But let me tell you, Tapi biar saya beritahu there is no such easy place in this world. bahwa tidak ada tempat yang mudah di dunia You ini. become doctor, it is hard. Saudara mau jadi dokter, susah You juga. become lawyer, it is hard. Saudara mau jadi pengacara, susah You become juga. businessman, it is hard. Saudara mau jadi pengusaha, susah juga. Everything is hard in this world. Semuanya susah di dunia ini, saudara. You are selling things, it is hard. Saudara mau jadi tukang jualan juga susah. You want to buy something, it is hard. Saudara mau beli sesuatu juga susah. Especially when you don't have money, it is very hard. Terutama kalau saudara nggak punya uang, mau beli apa jadi susah. Yes, it is hard to become a pastor. Iya memang susah saudaraku jadi gembala. But there is God who called you there. Tetapi di sana ada Tuhan yang juga memanggil He saudara. never leaves you. Tidak pernah meninggalkan engkau. He will be with you Tuhan akan sertai engkau until every Goliath go down. sampai semua Goliat itu dikalahkan. Until you Sampai saudara elevated by God to the place where His purpose to be.
diangkat Tuhan sampai kepada di mana tujuan Tuhan sudah tetapkan saudara berada. You need no great experience Saudara tidak perlu pengalaman yang besar because terlebih you dahulu. have been called by God when you are saved. Karena saudara sudah dipanggil Tuhan ketika saudara diselamatkan. The miracle of salvation is the greatest miracle. Mujizat keselamatan itu adalah mujizat terbesar. The Jesus come into your heart is the greatest encounter. Yesus datang ke dalam hidup saudara, itu sudah perjumpaan saudara dengan Tuhan. That is the sign that God already called and choose you. Itulah tandanya Tuhan sudah memanggil dan memilih engkau. 2 Thessalonians chapter 2 verse 14. 2 Tesalonika 4 ayat 14. He called you to this through our gospel, that you might share in the glory of our Lord Jesus Christ. 2 Tesalonika 2 ayat 14. Untuk itulah ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan He kita. called you through His gospel, Dia- through our gospel. Dia memanggil saudara melalui Injil. So when you are saved, Jadi ketika saudara diselamatkan, you are already called. saudara sudah dipanggil. When you answer the calling of Ketika God, saudara menjawab panggilan Tuhan, you already chosen. saudara sudah dipilih. Now go. Now God wants to send you out Nah sekarang Tuhan mau mengutus saudara to become pastor. menjadi gembala-gembala. Give you the power and authority Memberikan pada saudara kuasa dan otoritas. so that you become blessings Sehingga engkau menjadi berkat. and bring glory to God. Dan membawakan kemuliaan bagi Tuhan. Now tonight, Nah sekarang ini. give, not even right now, Bahkan saat ini pun. give yourself to Jesus. Berikanlah diri saudara pada Tuhan Yesus. Start praying for your sheep, Mulailah saudara berdoa untuk domba-domba Your family. saudara. Keluarga saudara. your friends, Teman-teman. whoever surrounding you. Siapa saja yang ada di sekelilingmu. Meet with them. Temui mereka. Try to find way to tell them about Jesus. Usahakan cari jalan untuk memberitahukan pada mereka tentang Tuhan Yesus. Do your best to bring them to the church, Lakukan yang terbaik yang saudara bisa untuk membawa mereka ke gereja. to the ark of salvation. Untuk masuk dalam bahtera Pray keselamatan. for them. Berdoalah bagi mereka. Ask God for miracle for them. Minta pada Tuhan ada mujizat bagi mereka. If they are sick, pray so that God heal them. Kalau mereka sakit, berdoalah pada Tuhan agar Tuhan menyembuhkan mereka. If they have problems, pray to God that God will help them. Kalau mereka punya masalah, berdoa pada Tuhan agar Tuhan menolong masalah mereka. Let them come to you and tell them their problems. Biar mereka datang pada saudara dan menceritakan semua masalah mereka. And you become God's answer for them. Dan saudara menjadi jawaban daripada Tuhan Do it bagi gladly. mereka. Lakukanlah dengan sukacita. Do it happily. Lakukannya dengan senang. Do it joyfully. Lakukan dengan bersukacita. And God will see you as a faithful servant. Maka Tuhan akan melihat saudara sebagai hamba yang setia. And I pray in these 2 or 3 years, God will elevate you to a better place. Dan saya berdoa dalam 2-3 tahun ini, kiranya Tuhan membawa saudara ke tempat yang lebih baik lagi. It is not because of the better place, Bukan karena saudara punya motivasi hati mau tempat yang lebih but you baik. answer God Tapi karena saudara menjawab panggilan because Tuhan. you love God. Karena engkau mengasihi Tuhan. Let us answer God right now. Mari kita jawab Tuhan sekarang ini. Let us all stand together. Mari kita semua bangkit berdiri Bapak In the Ibu mighty Saudara, name of Jesus. dalam nama Tuhan Yesus. Let us pray our salvation prayer. Mari kita berdoa doa keselamatan This jiwa. is the prayer that lead us into the ark of salvation. Ini adalah doa yang membawa kita masuk dalam bahtera keselamatan. The call of God is calling out to all of us outside of the ark of salvation. Bahwa panggilan Tuhan itu semuanya memanggil kita masuk dalam bahtera keselamatan. When we say yes, we are get into the ark of salvation. Ketika kita menjawab ya Tuhan, maka kita masuk dalam bahtera itu. This prayer is how we say yes to God. Doa ini adalah jawaban ya kita kepada Tuhan. Let us all pray this prayer. Mari kita berdoa doa ini. Open your heart.
Bukalah hati saudara. Lift up your hands. Angkatlah tangan saudara. Say this prayer after my interpreter. Ikut-ikutlah doa ini setelah diterjemahkan. In the mighty name of Jesus, say it. Di dalam nama Yesus katakanlah. Lord Jesus, Oh Tuhan Yesus, I do believe in you. saya percaya kepadamu. I do need you. Saya butuh Engkau Tuhan. Please come to my heart. Masuklah dalam hati saya. Be my Lord and Savior. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat saya. Forgive me my sin. Ampunilah dosa-dosa saya ya Tuhan. Wash me with your blood. Hapuskanlah dengan darah-Mu. I will follow you Saya akan ikut Engkau for the rest of my life. seumur hidup saya. Make me new. Jadikan saya baru. Become God's children. Menjadi anak-anak Allah. Let me born again Biarlah saya lahir baru. to the kingdom of life. Masuk dalam kerajaan kehidupan. To the ark of salvation. Masuk dalam bahtera keselamatan. I answer your calling, O Lord. Saya jawab panggilan-Mu ya Tuhan. Send me. Utuslah saya. Give me power Berikan kepada saya kuasa. so that I become a good shepherd for the glory of your name. Sehingga saya menjadi gembala yang baik untuk kemuliaan nama-Mu. In the mighty name of Jesus I pray. Di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Hallelujah. Victory in Christ. Glory in Christ. Shalom. Shalom. Praise the Lord, brothers and sisters. Tonight we're so blessed by the word of God. Amen. Amen. Let us share the word of God to the other so that we can bless also. For the next week, let's invite our friends and our family to join this live broadcast through GKIF online at home. Facebook at GKII Church. Instagram at GKI Pusat Medan. Instagram of our senior pastor at Gideon_Munte. YouTube channel GKI Pusat Medan. YouTube channel of our senior pastor Dr. Gideon Munte Ministries. Instagram for Victorious Youth at Victorious Youth GKI PM. Application VM Radio, GKI Church and Real Radio. Sunday School on YouTube channel GKI Pusat Medan, Wonderful Kids. Brothers and sisters, for those of you who need prayer, you can send us your prayer topic through direct message to social media of GKI Church. There are the servant of God will pray for you specifically, and we believe our Lord Jesus will listen and answer our prayer. Amen. Amen. For our offering, we can give through the account of our senior pastor Gideon Morris Munte with number 0336 0100 150 6565. We also provide for your virtual banking barcodes on your screen. There are OVO, Dana, and Link Aja. You can scan and screenshot so you give to God is yours. There's all the announcement for us tonight. May God bless you. We thank